روک شمار ہے برکن حاضر یوتھ زن اندر خشک سالی ہند موسم چلان اگر زِ چلائی کلان تمہ باوجود آبی وسائل آبی ذخائر تم خشک گمت چنہ آب حوالہ پریشانی لاحق سپدان تو ساتھی اس یہ شین پیوان کہیں امہ سۭتۍ بڑ پریشانی یہ لاحق سپدان چاہے زراعت کت کرو یا باقی باقی معاملات تمن ہز کت کرو واریاہ مشکلات درپیش وہ یوٚدوے زن یہ شین پیو یِتھ پٲٹھۍ زن محکمہ موسمیاتن گۄڈے پیشن گوئی کٔرمٕژ ٲس شین پی سہ گئی صحیح ثٲبت یِتھ پٲٹھۍ میدانی علاقن مز یا بالائی علاقہ تمن مز یہ شین پیو تو یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ اُمید سپدان آبی ذخائر تم برن تو آبک مشکلات درپیش چاہے چنہ آب حوالہ یا باقی تو تم گھن ون حل تکیاز یہ ذریعہ بنان یہ شین یا رود پیوان یہ تمہ خاطر سان آبی وسائلن خاطر ذریعہ بنان تاکہ سن آبی ذخائر سہراب گھان اس لیے ساری خوش ون تکیاز زراعت خاطر باغبانی خاطر تہ بڑ یعنی اہم ماننا اس شین گھس پیون یا رود گھس پیون یت مز چلائی کلانک ون کی دہ باقی تو چلائی کلانن تہ ہو پن تیور لاسٹس وۄنۍ چھُ امید یہ امہ سۭتۍ سٲنۍ آبی وسائل تم گژھن یعنی برنہٕ یِن تو سۭتی اگر سیاحتی اعتبار کت کرو تو شین ضروری یم بالائی علاقہ ساروی کھۄتہٕ یُس گلمرگ تو دنیاہٕکۍ ٹورسٹ تم شین وٕچھنہِ یِوان تو یِتھ پٲٹھۍ ٹورسٹ تہِ واریاہ خوش یہ شین وچھت تکیاز تم زیادہ تر یہ پسند کران تو ہر اعتبار چاہے ٹورزم اعتبار یا باغبانی اعتبار ہر اعتبار یہ شین واریاہ یعنی فائدہ مند تو مفید سانہ کشیر خاطر ولو اس کی مقامی لوکل ستن تو ٹورسٹ ولو دونوے اعتبار زانو تہند تاثرات جناب بہ سید عباس معلوم ماگام پہ اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر واریاہ خشک سالی ونس تام واریاہ خشک سالی پتہ زن یہ شین ونکس پیو باغبانی خاطر یا باقین چیزن ہند خاطر پہ یہ سٹھا اہم ضرورت امس لوک بڑ تش تمہ خاطر ونس تان لوک دعا کران اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہن بوز آز گو سہ دعا قبول تو شین پیو شین تیز ضرورت آسان کیازِ یہ وقتچ نزاکت پنس موسمس گژھِ پنن پھول کھلن یُس زن ونکس یہ موسم ات شین ضرورت لہذا ات ضرورت پیوان شین مے باسان واریاہ کینٛہہ قدرت اس پہ مہربانی مگر واریاہ کینٛہہ پیو واریاہ کینٛہہ ون پیون باقی ہیکو اللہ تعالیٰ سو کتہ انو سہ زبان تیز کہ اللہ تعالیٰ کرو شکر تم ترو وقتس پہ یہ چلائی کلانس من یہ شین حالانکہ چلائی کلان ونکس اینڈ کس پیکس پہ لاسٹ سٹیجس پہ چونکہ ونس تان خشک سالی ام برو ریت گزرا سہ خشکی مگر اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر کتہ انو سہ زبان تمس ہیکو شکر کرت کہ خشک سالی گئی دور ام سۭتۍ زن کی مطلب ماحولیات گند گومت یا بیمار یا باقی چیز سہ سورے پولیوشن گو دور ام لوگ واریاہ خوش ونکس خشک سالی پریشان آب دائی تہ آب گو نومبر پہ آب آسے ٹوٹل کہین پتہ کور خدائے خدائے دہ مکان دار پر کر حل مشکل گناہ کار مگر حل مشکل وات کور خدائے آج حل مشکل کور اصل مگر کالات کور سہ طوفان انشاءاللہ سہ رُت انشاءاللہ تر منٛز تہِ رُتُے تِکیٛازِ منفی گوٚو خۄدا کَرِ تہِ کَرِ سُہ رُت تہِ کَرِ نہٕ غلط سُہ کینٛہہ انشاءاللہ أسۍ حظ گژھِ تیٖتیٛاہ خۄش یَتھ نہٕ کانٛہہ شُمار چھُ یہِ کیٛاہ شیٖن پیوٚو اَسہِ چھِ آبٲدی یِہوٚے أسۍ چھِ زٔمیٖندار أسۍ چھِ زٔمیٖنَس تہِ لگان باغبٲنی لگان تَتھ تہِ لگان یِہوٚے ترٛیش تہِ لگان یِہوٚے أسۍ گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش اَدٕ کیٛاہ انشاءاللہ واتہِ آب کٲفی اَسہِ چَنَس تہِ زٔمیٖنَس تہِ باغبٲنی تہِ پَتہٕ کُنہِ گژھِ شادٕ سبزار گٔے أسۍ انشاءاللہ العزیٖز أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش آز انشاءاللہ کشمیر آنا ہے کشمیر آئیے سب کشمیر آئیے کشمیر دیکھیے اگر آپ نے کشمیر نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے لوگ جتنا خوبصورت کشمیر ہے اتنے لوگ یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں ان کا آپس میں میل آپس کی محبت اور ٹورسٹ کے ساتھ جو محبت ہے وہ اپنے پن سے زیادہ محبت ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ سب کشمیر آ جاؤ گلمرگ جا رہے ہیں لیکن ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میرا فرسٹ سنو فال ہے یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی سب آئیے اور انجوائے کریے فال ہو رہی ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنی اچانک ہو جائے گی بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے آنا چاہیے سب کو پہلی دفعہ آپ آئی فرسٹ ٹائم ہے میرا لائف کا 21 سال کی عمر میں یہی ہے کہ آنا چاہیے سب کو
मतलब घूमना चाहिए, बहुत ज़्यादा इच्छा है जन्नत। नाज़रीन तासुरात जानियो तो यिथ पٲٹھۍ zan मुकामी लुको तہِ वोन ज यमन ٲس वाریاہ सख्ती यِوان त्रेشہِ دادِ ٲس सख्ती यानी زٔمیٖنَس اوس نہٕ آب آسان کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ کِنۍ ٲسۍ یِمن واریاہ مُشکلات درپیش یِوان یُس یہِ شیٖن پیوٚو یہِ روٗد پیوٚو اَمہِ سۭتۍ گژھن سیراب وۄنۍ سٲنۍ ٲبی ذخٲیر تہٕ سۭتی سیاحتی اعتبار اگر کَتھ کَرو زِ گُلمرگہِ منٛز تہِ پیوٚو شیٖن یِم ٹوٗرِسٹ یِوان ٲسۍ تِم ٲسۍ شیٖن وٕچھنہِ یِوان تہٕ تِم تہِ گٔے واریاہ خۄش تہٕ سۭتی یِم یعنی وِنٹر گیمٕز گژھان چھِ وِنٹر ایکٹِوِٹیٖز گژھان چھِ تہٕ تِم تہِ آسہٕ شیٖنسٕے پٮ۪ٹھ یِوان شروٗع کرنہٕ تہٕ وۄنۍ چھُ کھیلو انڈیا باقٕے ایکٹِوِٹیٖز تہٕ تِم تہِ گژھن وۄنۍ تِکیازِ واریاہ تعدادَس منٛز پیوٚو شیٖن گُلمرگہِ منٛز تہِ تہٕ دۄنوٕیو اعتبار یُس میدانی علاقن منٛز آبٕچ صوٗرتِ حال قٕلت ٲس آسان تہٕ سۄ تہِ گژھِ اِنشاء اللہ وۄنۍ پوٗرٕ سُہ قٕلت گژھِ ختم تہٕ آب ٲبی ذخٲیر گژھن سیراب وۄنۍ تہٕ سۭتی باغبانن تہِ میلہِ فٲیدٕ تہٕ سۭتی یُس ٹوٗرِزم اعتبار کَتھ کَرو تہٕ تَمہِ کِنۍ تہِ میلہِ اَسہِ وۄنۍ فٲیدٕ دِیِو وٕنکیٚس کِس شُمارَس تام اِجازت آداب نیوز 18 جموں کشمیر لداخ تھماچس مجھ تہد خیر مقدم تو سون میزبان سعید منظور آج موجود ترال کس ٲر گام علاقس مز اگر علاقہ کت کرو علاقس مز زیادہ آب پرابلم روزان تو ون اگر وچو اس ایم ایل اے ترال تم دیت پنہ سی ڈی ایف فنڈ مز اخ سکیم لکٹ سکیم اخ بنوک تو یم سی فی الحال ضروریات گئی پور یم علاقہ تو ست گئی اخ نو سکیم تہ منظور یتھ علاقس خاطر یم سی سو بننے پتہ روز نا کانٛہہ تہ آبٕچ دقت اس ییٚتِکۍ مقامی باشند موجود عبدالرحمان صٲبس سۭتۍ کرو گۄڈٕ کتھ عبدالرحمان صٲب چھِ ٲسمٕتۍ خیر مقدم تُہُنٛد عبدالرحمان صٲب تہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ یُس یہِ سکیٖم بنے تہٕ تھوڑا بہت یۄس اکھ لۄکٕٹ سکیٖم گۄڈٕ بنے تہٕ تمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ آو تہٕ یۄس مزیٖد سکیٖم بننہٕ واجیٚنۍ چھِ تہٕ کوٗتاہ فٲیدٕ اَمہِ سۭتۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ چھُس تُہنٛدِ وساطت سۭتۍ شُکریہ کران ایم ایل اے صٲب یُس اَسہِ چھُ رفیق احمد نایک صٲب تُہُنٛد شُکریہ یۄس اَسہِ اَمہِ برونٛہہ سکیٖم چلان ٲس سُہ اوس گنٛدٕ آب تَمہِ خٲطرٕ دِتۍ تٔمۍ پننہِ سی ڈی ایف فنڈ منٛز 10 لچھ رۄپیہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن اَسہِ تَمِچ کٲم شروٗع کٔر فینسِنگ کٲم شروٗع کٔر بیٚیہِ چھِ أسۍ شُکر گُزار روٗرل ڈیولپمنٹ یُس زن کٲم کران چھُ وٕنکیٚس گامن گوٹھن منٛز گۄڈٕنیتھ چھُ پریارٹی تِمنٕے یُس اے سی ڈی صٲب چھُ تٔمۍ دِتۍ امرت سرورس منٛز 10 لچھ رۄپیہِ تمہِ خٲطرٕ تتھ ناگس کھننہٕ خٲطرٕ پتہٕ کٔر اَسہِ تمِچ پروٹیکشن پتہٕ چھُ وٕنکیٚس فینسِنگ چلان امہِ پتہٕ یُس نایک صٲبن بیاکھ سکیٖم یۄس اَسہِ دیٖرِن ٲس 2018 منٛز ایپروٗ گٔمٕژ پتہ چھنہٕ نابیٖنا وجوٗہاتو کِنۍ تِمو سۄ سکیٖم کوٚت یہِ ہسا تمیُک پونٛسہٕ کوٚت کٔرِکھ ڈایوٲٹ وُنیُک تام آیہِ نہٕ سۄ کٲم کرنہٕ کینٛہہ وٕنکیٚس کٔر شدٕ مدٕ سان تتھ پٮ۪ٹھ کٲم ایم ایل اے ترال نایک صٲبن تہٕ یُس کابرا صٲب چھُ کابرا صٲبن دِژ تٔمِس سۄ ایپروٗ کٔرِتھ سۄ سکیٖم تتھ تہِ گوٚو آز افتتاح 2 کرور 96 لچھ رۄپیہِ أسۍ چھِ تُہنٛدۍ واریاہ واریاہ شُکر گُزار تہٕ انشاء اللہ تمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ پوٗرٕ گام مُستفیٖد یۄس زن پرٛٲنۍ سکیٖم تہِ چھِ تمیِکۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس آبٕکۍ آثار پوٗرٕ گامس منٛز 35 وُہٕرۍ چھُ وٕنکیٚس نلکن چلان آب یُس زن صاف آب پکان چھُ أسۍ چھِ واریاہ واریاہ شُکر گُزار ییٚمہِ میٖڈیہٕکۍ تہِ یُس زن میٖڈیا ترال چھُ یُس زن بے لوس خدمت کران چھُ لُکن ہٕنٛز بلا کسی جھجک نہ کانٛہہ یہِ ہسا لالٕچ نہ کانٛہہ چیٖز سٲنۍ یِم مُطالبہٕ واتناوان بالا حُکامن تانۍ یِہنٛدۍ تہِ چھِ أسۍ شُکر گُزار یِہنٛدے وساطت سۭتۍ چھِ أسۍ پکان برونٛہہ تہٕ لہٰذا کٔرِتھ وٕنکیٚس ٲسۍ تِم آمٕتۍ یور ایم ایل اے صٲب تِمو کوٚر افتتاح اتھ بیدل صٲب آری گام سکیٖم تہِ بیٚیہِ یُس امرت سرور چھُ تتھ تہِ دِژٕکھ نظر تہٕ أسۍ چھِ واریاہ واریاہ شُکر گُزار تِہنٛدۍ تہِ تہٕ روٗرل ڈیولپمنٹ پی ایچ ای یُس زن ڈپارٹمنٹ ترال سب ڈوجن چھُ خاص کر تِہنٛدۍ تہِ عبدالاحد صٲب کاشف صٲب تہٕ یُس زن سون ایگزِکیٹو انجیٖنر وٕنکیٚس موقعس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ حظ یہِ زُبیر صٲب تُہنٛد چھُس بہٕ واریاہ شُکر گُزار تٔمۍ کٔر سانہِ خٲطرٕ شدٕ مدٕ سان سیکریٹریٹس منٛز تہِ کٲم سُہ گوٚو سانہِ موٗجوٗب چیف آفس تہِ لہٰذا چھِ أسۍ یِہنٛدۍ شُکر گُزار باقٕے وسلام ہوں تو اس سال جب جولائی میں یہاں پہ کوئی وہ خطرہ بڑا تھا اس کا جانڈس کا تو یہاں کے جو نوجوان ہیں یہ تحصیلدار صاحب کے پاس بھی گئے تھے اے ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے تھے انہوں نے شکایت کی تھی کہ ہمیں گندا پانی مل رہا ہے تو بعد میں نے اپنے ہاتھ میں اس پروجیکٹ کو لیا تو میں نے سی ڈی ایف اپنا اچھی خاصی رقم ان کو دی اللہ کا شکر ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خود اب اس یہ پروجیکٹ تیار میں اسے آگے کیا کہہ سکوں میں تو اللہ کا ہی شکر کروں کہ اس میں پانی رہے اور یہ پانی صاف اور شفاف لوگوں کو ملتا رہے تو ہماری یہ کوشش رہے جو نئی سکیم ہے وہ بھی اپروو ہوگی ہے تو تھوڑا بہت اس والے سے ہاں یہ اس کو میں تھوڑا الیبوریٹ کروں
ये जब यहाँ को इस गांव को ये स्कीम अप्रूव हुई थी कुछ चंद साल पहले, 2018 में, ये कहते हैं 2018 में, बाद में ये पता नहीं नामालूम वजूहात की बिना पे ये स्किप हो गई थी। बाद में यहाँ मुझे जब पता चला तो ये गांव के जो यहाँ के रहने वाले हैं मेरे घर आए, उन्होंने कहा हमें एक स्कीम हो गई थी अप्रूव, बाद में वो उसमें पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। फिर मैंने सेक्रेटरीट अपने जो चीफ इंजीनियर PHE हैं और SC साहिबा हैं और जुबैर नकाश अपने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, तो उन्होंने कहा इसमें कुछ लीक आ गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। दरअसल मैं साहब बात करने वाला हूँ, ये अब मिस हो गया था। फिर मैंने इसको रिवाइव किया, सेक्रेटरीट लेवल पे मैंने इसको रिवाइव किया। मैं मिनिस्टर जावेद रैना साहब से मिला तो उन्होंने कहा ACS से बात करें। अब हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PHE जल शक्ति जिसको कहते हैं उसके डिपार्टमेंट के, तो बाद में वो उन्होंने भी इसको सीरियसली लिया और अपनी चीफ इंजीनियर साहब राकेश गुप्ता जी, अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो भी इंजीनियर साहिबान को बुलाया, एक मीटिंग ली उनसे। इसमें अब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी, बाद में वो भी अल्लाह का शुक्र है वो भी हल हो गई। तो कल आपने प्रोजेक्ट देखा तो अगले मुझे लगता है इस साल तक आप वो भी देखेंगे बादल। शुक्रिया तुम तुम बोजो यम अरगाम लुक मौजूद यह वन कि दिक्कत यथ इलाकस मज आबच तो वन स्कीम नव स्कीम गई अप्रूव तो बे प्रेन स्कीम सो ठीक कर तो यमो कोर सरकारस तो खास कर MLA त्रालस शुक्रिया। बहुत सईद मंजूर, News 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल खतर त्राल। तो News 18 JKL सन खास नशरियात ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कशस मज नाजरीन अस पाओ तुम चेतस वनकस ये वलरहामा इलाकस मज पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी इलाक और हल्के इंतखाब पहलगाम अगर कत करो हरद खतील यह वलरहामुक इलाक गाम और गोड़ हावो तो यमिच डेमोग्राफी जियोग्राफी कैमरामैनस हाव बह गोड़ यह पूरे इलाक अगर वो यह ज़राअतस पे बागबानी पे और यस बागबानी तो यह ज़राअत कुन हदस तान इन वलिस वक्तस मज मुतासिर अम लिहाज कि लूक वनान कि यपर हसा यह रेलवे लाइन यमिच सर्वे जन ऑलरेडी कंप्लीट गमच और अत सिलसिलस मन चूंकि निशानदेही ते गमच मगर लूक वन कि सोन अयाल अथ पे और यह जन ज़राअत तमी जरिए रोजगार पन कमावन और यम यहां कि रेलवे लाइन गि यपर कह तम सहिंदिस ज़राअतस पे असर इहद अयाल सह गि फाकशी हुंद शिकार ये रोजन वाल कह जीजत शहरी इन करो कत तुम पन नाव वानी साहब अस वन तो तुम क्या यसान तुम समीमित ये आज सारी लूक चूंकि ये रेलवे लाइन शायद पेवन वाजिन तो तुंद क्या मुतालबा सो मुतालबा गरीब लूक ये सारे अथ पे खानदर सन सान बच्चन हंद रोजगार पढ़ खलक ये बच MSc कर PhD कर दरबदर बिचार अस सोरे नुकसान डल युत हरद कथ सफी पोरा वलरहामा अक दह जमात बे दह ब्या जमात मगर अस वन तो अस कुछ मुसीबत आव ये यसान वन क्या है अकन गई रेलवे बेन गो रोड 350 फुट बोन 350 फुट हर निशान तस यप दित मगर अच्छा यह सोरे यह रेलवे लाइन यह रोड तुंदो बागो मजी सानो बागो मज गस बन उतरे उतरे वरी 15 गई नवनिहाल यप सोरे चूंकि तुहद आवाज यसान वातन पूरे मुल्कस अंदर प्राइम मिनिस्टरस तान रेलवे मिनिस्ट्री तान तुम क्या तुहद क्या मुतालबा इंसाफ जरूरत अगर अस पे इंसाफ अगर अस पे इंसाफ गस तुहद नौकर क्या मुसीबत हर तुह सहरा रोड रोड हपर ब्या रोड हपर ब्या मज कस मुसीबत क्या लूक ये रोजन वाल तुम वन नाव इरशाद साहब अस वन तो यस रेलवे लाइन प्रपोज यपर तुंद इलाक मज तुंदो बागों मज अन यह जन यह प्रपोजल तुम क्या मुखालफत कर वजह क्या वाकई तौर पर गया तुंद इस रोजगार सह मुतासर तुंद अयाल मे एज 13 वरी मे मकल मे बच्चे पे मोन मकान हो कह मे ये गम बाग यह सोरे गसान यपर बेस 30 कनाल जमीन 50 कनाल जमीन यपर गसान गो रोजगार सोने खत्म मैशत गि खत्म गरीबी क्या कर मारो मर सोन अयाल क्या तुंद बस यह गस यपर
گژھِ کینسل گژھٕنۍ گژھِ یپٲرۍ گژھٕنۍ یپٲرۍ نسا گژھِ گژھٕنۍ کینٛہہ. اَسہِ ؤنِو تُہۍ پَنُن ناو. محمد یوسف بٹ. بٹ صٲب اَسہِ ؤنۍتو یُس زَن یہِ اوور آل چھُ سٔروے چلان وٕنکٮ۪س تہٕ سٔروییَس منٛز اگر تُہُنٛد زٔمیٖن اَتھ ریلوے لاینَس انڈر یا روڈس انڈر یی کوٗتاہ مُصیٖبت یی یا کوٗتاہ چھُو تۄہہِ پَتہٕ ہٮ۪کُن؟ اَسہِ حظ چھُ واریاہ ہٮ۪کُن اَسہِ حظ چھُ سورُے یی اَسہِ نہ حظ چھُ اَمہِ وَرٲے کانٛہہ چارہ أسۍ نہ چھُ سہارا کینٛہہ. یہِ حظ زٔمیٖن چھُ سُہ چھُ گژھان سورُے أتھۍ اَسہِ حظ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ یِوان اَکہِ دۄہ چھُ اکھ نِشان ترٛاوان بیٚیہِ دۄہ چھُ دۄہے حظ چھِ أسۍ ماران ہے یپٲرۍ گژھِ یپٲرۍ گژھِ روڈ یپٲرۍ گژھِ ریلوے یہِ نسا گٔژھ یپٲرۍ ٹوٹلی گژھنٕے. مُتٲثر گژھِ تُہُنٛد روزگار؟ اہن حظ بِلکُل سورُے روزگار باغبٲنی پٮ۪ٹھ یہِ علاقہٕ؟ اہن حظ سورُے باغبٲنی پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سورُے علاقہٕ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ اگر وٕچھو أسۍ اَسہِ چھِ موج ییٚتِچ روزان واجیٚنۍ. تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو. مےٚ حظ چھُ ناو تاج. تُہۍ کیٛاہ مطلب تُہُنٛد کیٛاہ مُطالبہٕ چھُ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو واریاہ وٕنکٮ۪س یپٲرۍ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. اَسہِ حظ چھُ یُتُے خۄدایَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ یُتُے اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارا اَمہِ وَرٲے. مےٚ حظ چھِ شُرۍ زٕ تِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ وَرٲے. تِم چھِ نٮ۪بر گژھان موزوٗرِ تورٕ چھِ اَنان تَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ نیرِ. موجہِ ؤدِو کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. تُہۍ ؤنِو اکھ مِنٹ کہِ تُہُنٛد مُطالبہٕ کیٛاہ چھُ؟ تُہۍ چھِو یپٲرۍ نہ حظ گٔژھ گژھٕنۍ. أسۍ چھِ نوکر یپٲرۍ نہٕ. چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ یُس تہِ ییٚتہِ روزان وول چھُ سُہ چھُ یژھان کہِ یہِ ریلوے لاین گژھِ نہٕ یپٲرۍ یِنۍ کینٛہہ. یِہُنٛد داد پوٗرسی پرٛایم مِنسٹر آف انڈیا نریندر مودی یِم زن ریلوے منسٹر چھِ تِمن تانۍ تہِ چھِ یِم واتناوُن یژھان یہِ پیغام کہِ یہِ ریلوے لاین گژھِ نہٕ یپٲرۍ یِنۍ کینٛہہ کیٛازِ کہِ یِہُنٛد روزگار گژھِ مُتٲثر یِہٕنٛز معیشت گژھِ مُتٲثر چوٗنٛکہِ یہِ چھُ باغبٲنی زِراعتس پٮ۪ٹھ یہِ مُنحصر یہِ علاقہٕ پوٗرٕ. ییٚتہِ چھِ ڈوٗنۍ باغ واریاہ ییٚتیُک ڈوٚن چھُ واریاہ مشہوٗر ییٚتیُک ژوٗنٛٹھ چھُ واریاہ مشہوٗر اور یِم چھِ یژھان کہِ یہِ سورُے کاروبار گژھِ ٹھپ اگر یپٲرۍ یِہنٛدیو باغو کِنۍ ریلوے لاین. تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو. غلام رسول میٖر. میٖر صٲب کیٛاہ چھُو تۄہہِ یژھان مُطالبہٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد؟ آسٕنۍ یپٲرۍ رِہل گژھُن یپٲرۍ نیرٕنۍ کینٛہہ اَسہِ چھُ یُتُے زٔمیٖن اَسہِ چھُ باغ یہِ چھُ مطلب ڈوٗنۍ کُل چھِ باقٕے چیٖز چھِ اَسہِ چھُ دان زٔمیٖن یُتُے یپٲرۍ گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد؟ چوٗنٛکہِ گورمینٹن یُس سٔروے کوٚر ریلوے منسٹر یُس سٔروے کوٚر سٔروے وِزِ أنۍوا تُہۍ کانفڈنسس اچھا نِشاندہی کٔرٕکھ پانے اچھا تۄہہِ سۭتۍ نہٕ کانٛہہ وۄنۍ چھُو تُہۍ یژھان کہِ اور کُلمس منٛز ونو تۄہہِ یِہے کتھ اکھ کہِ یُس زن یہِ علاقہٕ چھُ یہِ اوس آز احتجاجس پٮ۪ٹھ تہِ یِمو کوٚر احتجاج ییٚتہِ امہِ غرضہٕ کہِ ریلوے لاین گژھِ نہٕ یپٲرۍ یِنۍ کینٛہہ مگر اسہِ تہِ وُچھ کہِ زِراعت باغبٲنی اور امہِ ورٲے چھُنہٕ ییٚتہِ کٕہٕنۍ تہِ صنعت ییٚمہِ صنعتہٕ ذٔریعہٕ زن یِم پنُن روزگار ہیٚکہن کمٲیِتھ مگر کوٗشش روزِ یِہے یِہٕنٛز تہِ کہِ یِم واتناون پرٛایم مِنسٹر آف انڈیا ریلوے منسٹر تانۍ یہِ کتھ گورمینٹ آف یُس جموں کشمیٖر چھِ تِمن تانۍ یہِ کتھ کہِ یپٲرۍ گژھِ نہٕ ایٹ لیٖسٹ یہِ ریلوے لاین یِنۍ کینٛہہ کیٛازِ کہِ امہِ سۭتۍ واتہِ واریاہن عیالن واتہِ ددارٕ اور تِم گژھن مُصیٖبتس منٛز گرفتار اور اُمید چھِ یِمو یِہے تھٲومٕژ کہِ یِہنٛدِس اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ یِہنٛدِس اتھ أپیٖلس پٮ۪ٹھ کرِ گورمینٹ آف انڈیا تہٕ بیٚیہِ یُس زن ریلوے منسٹر چھُ سُہ کرِ غور. ظہوٗر رضوی نِوٕز 18 نیٹورک ولرہامہ پہلگام. شملہ میں بھاری برفباری کے بیچ ٹوائے ٹرین کے سفر کا آنند لے رہے پریٹک دور دراز سے لوگ شیتکالین نظاروں کا انوبھو کرنے اور ٹوائے ٹرین کی سواری کے لیے پہنچ رہے ہیں شملہ. منڈی میں آستھا کو نہیں ڈگا پائی پرچنڈ ٹھنڈ -ڈگری اور تاپمان اور برفیلے طوفان میں بھی سمپن ہوئی دیو چنڈوہی گڑپتی کی وشیش پوجا. گریز گھاٹی میں برفباری سے ڈھکی سڑکیں کئی فیٹ تک برف جمع ہونے سے آنترک سڑکیں آج کرو اس کس موسمس پہ یعنی تھی وچھو کہ ترو ریتو پہ یہ کان تہ موسمچ اگر کت تیز زمین تیز خشک سیلی زمین مز تیز خشک سیلی گمز کہ یہ مشکل گومت یم فارمرز سین یم کسان سین تمن تیوت مشکل گومت کہ یعنی زمین ڈرائی ون گمز تو فارمرن مز بے چینی آمز کیونکہ بہ ونو تہ اگر ضلع ڈوڈا یا ضلع کشتواڑ کت کرو تو تر مز میکسمم اس طبقہ سہ کسان سہ ایگریکلچر لینڈ سان اس زمین 70% زمین سان زمینوں مز مکئی نیران رازما نیران دال نیران تو میکسمم اس وچمت یہ کہ اگر سان زمین مز رود پی نا شین پی نا کیوں تو یہ گھان کہ آہستہ آہستہ اس گڑ یہ پگلان
اَسہِ تَتھ منٛز یہِ گژھان کہِ سُہ چھُ آہستہٕ آہستہٕ پِگلان تہٕ سۄ زٔمیٖن چھِ واریاہ فرٹایل گژھان سۄ زٔمیٖن تَتھ چھِنہٕ پرٛابلِم مارٕچ اپریل منٛز کینٛہہ گژھان کیونکہِ وۄنۍ چھُ برونٛٹھ مارٕچ اپریل منٛز سون سیٖزن یِوان وول اَسہِ چھُ سُہ سیٖزن کہِ یعنی أسۍ کَرو پَنٕنۍ کھیتی باڑی کَرو یَتھ منٛز أسۍ اَدٕ اکتوٗبر نومبر منٛز تُلہون سُہ أسۍ پَنٕنۍ فصل تہٕ لیکِن تَتھ کِژ اوس یہِ روٗد یُن یہِ شیٖن یُن واریاہ ضروٗری تُہۍ وٕچھِو کہِ پلین یِم ایریا چھِ چاہے ضلع ڈوڈاہٕکۍ چھِ ضلع کِشتواڑٕکۍ چھِ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ اگر أسۍ کَتھ کَرو وٕنکیٚن ہِلی ایریا یِم جنگلی ایریا چھِ یِم یعنی ہِلی باونڈٕڈ ایریا چھِ چاہے ضلع ڈوڈا چھُ ضلع کِشتواڑ چھُ تِمن وۄنۍ چھُ لگ بگ 1 فیٖٹ قریٖب چھُ شیٖن پیوٚمُت کیونکہِ شیٖنٕچ اگر کَتھ کَرو أسۍ شیٖن اوس ییٚتہِ بڑٕ بےتابی سۭتۍ لُکھ انتظار کران کہِ کر یی شیٖن بٮ۪مارِ آسہٕ لجمٕژ پھیلان واریاہ بٮ۪مارِ آسہٕ لُکن منٛز لجمٕژ پھیلان کیونکہِ یہِ ڈراے سپیل یُس ییٚلہِ یہِ چلان چھُ اَتہِ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان ایریاز منٛز چھُ لٔگِتھ وٕنکیٚن روٗد تہٕ یِم پہاڑی ایریا چھِ تِمن منٛز چھُ شیٖن لٔگِتھ لیکِن آز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ آز چھُ پلین یِم ایریا زیادٕ چھِ تِمن منٛز تہِ چھُ وٕنکیٚن شیٖن لٔگِتھ اور تُہۍ وٕچھِو راتھ کہِ تیوٗتاہ واو آو تیوٗتاہ یعنی ونڈ سٹارم یتھ أسۍ ونان چھِ سۄ آے ییٖژاہ ونڈ سٹارم آے ییٖژاہ ہوا آے ییٚمہِ سۭتۍ واریاہن مکانن ہٕنٛدۍ چھت چھِ یِم تِم گٔے وٕڈِتھ ریزڈینشل ہاوسز چھِ یِم سٲنۍ گو خان چھِ یِم کَو شیڈ چھِ تِمن ہٕنٛدۍ یِم تِمن ہٕنٛدۍ یِم چھت چھِ تِم گٔے وٕڈِتھ تِمو اوس یوٗتاہ ضروٗری کہِ لُکن منٛز آسہٕ ییٚتہِ خاص کر کہِ یِم فارمٲرٕس چھِ سٲنۍ کِسان طبقہٕ چھِ تِمن منٛز ٲس بڑٕ بے چینی کہِ روٗد کر یی شیٖن کر یی سٲنۍ زٔمیٖن کر گژھِ سہراب آو روٗدٕ سۭتۍ شیٖن سۭتۍ کیونکہِ برونٛٹھ چھُ سیٖزن یِوان وول وۄنۍ مارٕچ تہٕ اپریلس منٛز کرو أسۍ پننہِ زٔمیٖن یِم چھِ تِم کرہوکھ آباد تِمن لاگو فصل تہٕ سۄ فصل یہِ چھِ سۄ فصل یہِ گژھِ اکتوٗبر نومبر منٛز یی سۄ تُلنہٕ لیکِن ازے اگر آز آسہِ ہا نہٕ اَسہِ روٗد شیٖن یِوان زٔمیٖنس تہٕ اتہِ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان کیونکہِ اَسہِ چھِ زٔمیٖنن منٛز رازما نیران دال چھِ نیران سبزی چھِ نیران مکٲے چھِ نیران یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ پوٗرٕ سیٖزن یہِ جنؤری فرؤری مارٕچ اپریل مئی جوٗن چھِ ژٹان تہٕ لُکن ٲس اکھ بے چینی لیکِن آز کوٚر لُکو ییٚتہِ اللہ تعالیٰ ہس شُکریہ ادا تہٕ ووٚنُکھ کہِ یہِ روٗد گژھِ کم سے کم تہٕ دعا کٔرکھ یہِ روٗد گژھِ کم سے کم 8-10 دۄہن روزُن تاکہِ ییٚتہِ یُس لُکن پرابلم چھِ یُس خُشک سیلی ٲس گٔمٕژ سۄ گژھِ ختم اتھ تہِ چھُ اکھ آرڈر ڈپٹی کمشنر ڈوڈاہن کوٚڑمُت تتھ چھُکھ ووٚنمُت کہِ غیر ضروٗری نیرزیو نہٕ گرو پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ اَسہِ وٕچھ یَوٕ تہِ واریاہ بوٚڑ حادثہٕ گوٚو بٔدرواہ أکِس مقامس پٮ۪ٹھ یتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ 10 فوجی گٔے شہیٖد کاہ فوجی یِم ٲسۍ تِم چھِ زخمی تِم چھِ وٕنکیٚن زیرے علاج تِمن کِژھ چھِ أسۍ تِہنٛز رِکوری کِژھ چھِ أسۍ دعا کران لیکِن بہٕ وَنو تۄہہِ کہِ سۄ تہِ ٲس تَتہِ اکھ آیسی روڈ ٲس تَتہِ اوس تِلہٕ کتُر تیوٗتاہ زیادٕ سۄ گٔے سکیٖڈ گٲڑۍ کیسپر گٲڑۍ ٲس سۄ گٲڑۍ چھِ نیولی ڈِزاین گٲڑۍ چھِ سۄ چھِ ساوُتھ افریٖقاہس منٛز گٲڑۍ بنان تہٕ تتھ منٛز ٲسۍ ٹوٹل 21 نفر ٲسۍ تتھ منٛز ٹوٹل تہٕ تتھ بنیوو کارن یِہے یتھ پٮ۪ٹھ ڈپٹی کمشنر ڈوڈاہن راتھ اکھ آرڈر کوٚر تہٕ ووٚنُن لُکن کہِ غیر ضروٗری نیرزیو نہٕ گرو پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ یُس نیرِ تٔمِس خِلاف یُس کانٛہہ وِزٹر چھُ کانٛہہ سیلانی چھِ یا وِزٹر چھِ تِمن تہِ کران مودبانہ اپیٖل کہِ غیر ضروٗری نیرزیو نہٕ گرو پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ کیونکہِ وٕنکیٚن چھُنہ موسمی حالات چھِنہٕ کینٛہہ تہِ ییٚلہِ موسمی حالات گژھن ٹھیٖک ادٕ کٔرزیو تُہۍ سفر یوٚت گژھُن آسہِ ایز اے ٹوٗرِسٹ بٔنِتھ ایز اے وِزٹرس بٔنِتھ کیونکہِ موسمی حالات ییٚلہِ تہِ خراب گٔے تتھ منٛز چھِ انتظامیہس زیادٕ پرابلم گژھان انتظامیہ چھِ تتھ منٛز یہِ پرابلم گژھان کہِ یِژھ گٔڑۍ کُنہِ گاڑِ گٔے سٹرک ییٚلہِ کُنہِ لینڈ سلایڈ آیہِ مڈ سلایڈ آیہِ تتہِ چھِ گاڑِ سٹرک گژھان تہٕ تتہِ چھِ مین مشیٖنری واتناوٕنۍ واریاہ مُشکِل گژھان کیونکہِ ہِلی باونڈٕڈ ایریا چھُ یتھ منٛز یِژھ گٔڑۍ انسان سٹرک گوٚو تتھ منٛز چھُ سُہ ایویکویٹ کرُن چھُ واریاہ مُشکِل گژھان اس لیے انتظامیہن تہِ چھِ لوٗکن اپیٖل کٔرمٕژ کہِ غیر ضروٗری نیرزیو نہٕ گرو پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ کیونکہِ پرابلم چھِ ایڈمنسٹریشنس لاسٹس گژھان اتہِ چھِ لُکھ پروٹیسٹ کران ڈامنسٹریشن کران کہِ ایڈمنسٹریشن نسا چھِ کینٛہہ تہِ کران اس لیے یِمو چھِ گۄڈے احتیاطی تدابیٖر یِم ہیٚوان چھِ تتھ منٛز چھُکھ ووٚنمُت کہِ انتظامیہن کہِ غیر ضروٗری نیرزیو نہٕ گرو پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ نیٹ ورک 18 چھُس بہٕ فردوس کھانڈے گراوُنڈ 0 پٮ۪ٹھ